वत बादशाही तो
Alhamdulillah, beautiful recitation from the glorious Quran, a few verses in praise of our noble Master Sallallahu Alaihi Wasallam in Punjabi, in his own unique style, Qari Saifullah Sahib, presenting beautifully there. We'll move on to our next phase and next guest. This is a group presentation. They have taken the name Bazme Raza. It's beautiful. It's a gathering in honor of that name, Sayyidi Imam Muhammad Raza Khan, rahimahullah ta'ala, but also many other Nisbah associations play there. These are young scholars who have graduated under the scrupulous care and tutelage of my honorable teacher as well, Qibla Hazrat Sahib, Allama Eid Muhammad Habibur Rahman, Mahboobi Sahib, Sufatul Islam, Bradford. There would have been four of them. One of them, my nephew, Maulana Ahmad Hassan, is unwell at the moment, so I would like to request your du'as. Allah subhanahu wa ta'ala grant him a speedy recovery. Maulana Zainul Abidin is also, alhamdulillah, one of my nephews, and two blessed individuals from the noble prophetic family and custodians of the prophetic bloodline. One, the son of one of our prominent scholars, Allama Pir Sayyid Munawwar Hussain Shah Sahib, Maulana Sayyid Talha Bukhari Sahib, and the other nephew and the son of their younger brother, Maulana Sayyid Sajjad Shah Sahib, that is Sayyid Maulana Sayyid Osama Bukhari. So these are our three guests who will be reciting for us together. I did upload a clip of something of a kalam of Sayyidi Ala Hazrat Rahmallah Ta'ala, which they had recited on Facebook. And those of you who will have listened to it will agree that it's the most beautiful rendition of that kalam, which is something I draw a lot of inspiration from. It's very dear to my own heart. And so I've requested for them to recite that same kalam before we begin our selected recital of Qasida Burda. So I'm going to request these young scholars and ulama. This is a unique, something that I feel is unique about this group, about Bazme Raza or Sufatul Islam, that they are all scholars, ulama of the deen, who have been nurtured under the care of such a great scholar. And it just brings forth something completely unique and different. So I'm going to request them to begin with recitation of Kalam Sayyidi Ala Hazrat Imam Muhammad Raza Khan, Rahimahullah Ta'ala, Peshe Haq Mujda Shafaat Ka Sunate Jaye. This talks about the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam on the Day of Judgment. In the court of Allah Subhanahu wa Ta'ala, He will be pleading our case. Aap rote jayenge, humko hasate jayenge. He will be shedding tears and He will be bringing smiles to our faces. Why? Because we will be, inshallah, we will be taking the blessings of His intercession, and we will be entering Jannah through His intercession. He will be crying Himself and He will be making us smile. पेशे हम मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे. وسلم عليك يا حبيب الله पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे पेश हक मुजदा
फिर रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमें फैज़ से, गुल खिलेगा आज ये उनकी नसीमें
खिरमने सियां परब बिजली गिराते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे दाइशे मौला की दो, हश्र तक डालेंगे हम दाइशे मौला की दो, मिसल फारिस नजर के तले गिराते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। खाक हो जाए तुम जल कर, मगर हम तो रिज़ा। खाक हो जाए तुम जल कर, मगर हम तो रिज़ा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। पेश हक़ मुजदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। MashaAllah, I'm sure you agree that was the most beautiful rendition of that kalam. Don't have time to sort of comment on and explain the whole kalam, but it really is an essence of it explains the essence of our relationship with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He is our savior, he is our salvation. Everywhere, in this world, in the grave, and in particular in the akhirah. We're going to move on to recitation from Qasida Burda, inshallah. We'll be starting with chapter number 3. We'll be presenting 3 chapters. Chapter 3, which is regarding the praise of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And this is the longest chapter. Chapter 9, which is regarding or entitled Tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wasila and mediation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And chapter 10, which is the culmination and dua, which is munajat. And so we'll begin with chapter number 3. And during the course of this chapter, inshallah, where we come to the very famous verse, Muhammadun Sayyidul Kawnaini wa Thaqalain, we will include Qasida Muhammadiyya in there with the English translation, which will be recited in melody, so you can understand that. And the Qasida itself, the beauty of that is it's written also by Imam Busiri alayhi rahmah. The beauty of it is that every single line begins with the name Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I don't have the knowledge or the time in today's gathering to tell you the virtues of just mentioning the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I will ask you just one thing from you, that without us having to, or without me having to pause the recitation, everybody join in on this blessed night, and at least the chorus, everyone will know, Mawlaya salli wa sallim da'iman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Nobody should remain silent. Close your eyes, forget about who's sitting next to you, forget about how good your voice is. None of this matters in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
It's a love in your heart that manifests itself on your tongue, which will gain reward and which will gain acceptance in the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق The volume of the audience is still very minimal. Don't deprive yourself of this reward. I don't ask for any kind of contribution ever from an audience that I'm speaking to, whatever. In this type of majlis, though, when we're sending salawat upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, I will implore you and I will stop and I won't carry on until I feel that you are joining in, and that because you are depriving yourself of huge reward. Again, we don't have time to go into explaining to you the blessings of reciting salawat upon our noble Messenger sallallahu alaihi wasallam. But just think about this fact. If you've come here and you open your tongue and you recite durood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam on this blessed night, imagine what the reward could be. On the same note, if you've come here and made all of this effort, but yet you shy away from saying durood upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, on the Day of Judgment, this may be something that you regret. Maybe something that you contemplate and you wish, I wish I had joined in that gathering. Don't let it become a regret. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه ضرا من ورمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد من سراب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف تدعو إلى
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد 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 أشراف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه Muhammad, most noble of Arab and Ajami. Muhammad, best of all who woke upon 2 feet. محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم Muhammad, all-embracing giver of all good things. Muhammad, master of goodwill and forgiving. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم Muhammad, crown of all the messengers of Allah. Muhammad, most true in his speech and words by far. محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم Muhammad, always keeping to his word, tried and true. Muhammad, whose character is grace and virtue. محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد 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 رويت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم Muhammad, his substance was watered with sacred light. Muhammad, since the dawn of time, still shining bright. محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم Muhammad, fair and wise in judgment, the noble one. Muhammad, source of every kind
محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد finest of creation and from Allah. Muhammad the one who's best of all the messengers. محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمي Muhammad true of creed, by it we profess our faith. Muhammad truth personified in every way. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد 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 ذكر روح لأنفسنا محمد شكر فرض على الأمم Muhammad the remembrance that refreshes our soul. Muhammad he to whom gratitude be all. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الأمات والظلم Muhammad the beauty of the whole world, its splendor. Muhammad remover of darkness and all horror. محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم Muhammad our master, whose virtues all bring delight. Muhammad fashioned by the Lord from grace all right. محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر من سائر التهم Muhammad flower of the Creator and elect. Muhammad pure from all suspicion, so perfect. محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد 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 طاحي كل الضيف مكرمه محمد جاره والله لم يرمي Muhammad honoring his guest, he smiled cheerfully. Muhammad, no neighbor of his was wrong, wallahi. محمد طابت الدنيا
قيام بعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد his arrival delighted the whole world. Muhammad came with truthful signs and broad wise words. محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم Muhammad intercessor for us on the day we rise. Muhammad guiding out of darkness with his light. محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم Muhammad dedicated to Allah with passion. Muhammad seal of all the messengers, everyone. محمد سيد الكونين والثقلين 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 والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته 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 بكل هول من الأهوال ترتقي مولاي صل وسلم دائما
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وواقفون لديه عند حادهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن فضل رسول الله ليس له فإن فضل رسول الله ليس له حد فيورب عنه ناطق بفمي حد فيورب عنه ناطق بفمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو ناسبت قدره آياته عظاما أحيته حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أعيا الورى فهو معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكل آية الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإنه شمس فضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في ظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بخلق نبي زاله خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنما اللؤلؤ مكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم مولاي صل وسلم
chapter. We've completed chapter number 3 along with the Sida Muhammadiyya and the English translation. 2 of the shorter chapters to conclude chapter 9, which is mediation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you want to see, alhamdulillah, if you want to see the strength of the roots of our Aqidah of Ahlus Sunnah wal Jama'ah, all you need to do is just read through the names of the chapters, the title of the chapters that Imam Busiri alayhi rahmah has dedicated to his 10 chapters, several hundred years ago. You have a chapter in there about the Mawlid of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You have a chapter in there dedicated to the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A chapter dedicated to the Mi'raj of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Chapter 9 dedicated to the Wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Tell me these are not all the aqidah, the aqaid, the beliefs that we hold, alhamdulillah, al-Sunnah wal Jama'ah today. They may be contested today, but go back hundreds of years and you will find this is the one aqidah which stems from the teachings of Rasulullah through the Sahaba, and then from there onwards, generation after generation, you will find a complete history for our aqaid and beliefs. In chapter number 9, I'm going to ask Bazme Raza to lead in whichever melody they prefer. They will be leading chapter 9, and inshallah I will conclude with chapter 10. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدين أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذ قلداني يا من تخشى كأنني بما هدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ذنبا فما عدي بمنتقص من النبي ولا حبلي بمنصرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجاه منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لي خلاصي خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يفوت الغنى منه يدا ضربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولم أريد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على حرامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Alhamdulillah, that brings us to chapter number 10, the concluding chapter, which is Munajat wa Ard al-Hajat, dua and presenting your needs before Allah subhanahu wa ta'ala after having invoked the wasila and mediation of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the correct adab and etiquette to make dua. This is what Imam Busiri alayhi rahmah is teaching us, that you make, utilize the mediation and wasila of the Prophet sallallahu alaihi wasallam before you make dua. This chapter begins, Ya akrab al-khalqi mali man aluhu bihi siwaka inda hulul al-hadith al-amal. Oh, most noble and generous of the creation, I have no one to turn to when the most difficult and calamities surround me. I have no one to turn to but you. Siwaka, except for you. So again, that belief, that aqidah, that we as believers, we are connected to Rasulullah and we turn to him. He is our savior and salvation from all difficulties. The actual dua commences in this chapter with a very famous verse, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Oh my Lord, for the sake of Al-Mustafa, the chosen one, balligh maqasidana, allow our intentions to reach fruition. وَغْفِرْ لَنَا مَا مَضَى, and forgive for us that which has passed. Ya wasi' al-karami, O one of fast, noble, generosity. And the verse immediately after this, for a few days now we've been seeing what's happening in Palestine and Masjid al-Aqsa. The heart bleeds. The verse immediately after this remembers Masjid al-Aqsa. وَغْفِرْ إِلَهِ
لكل المسلمين. Oh Allah, forgive all believers. Have mercy upon all believers. بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. For the sake of everything that is recited in Masjid al-Aqsa and in both of the Haram. When we reach that verse in particular, your heart should open in dua for our oppressed brothers and sisters. Allah deliver them from the oppression. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحال في العمل. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم ملتقم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظيمة إن الكبائر في الغفران كاللبن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واقذل
بسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما رنحت عذابات البابل حصبا وأقرب العيسى هادي العيس بالنغم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا 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 واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما 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 يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم
دائما بيته في طيبة حرام بجاه من بيته في طيبة حرام بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد آتت 60 مائة فرج بها قلبنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا 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 يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعم تكبير نعم رسالة نعم هدي Alhamdulillah, that brings our recital of Qasida Burda to a close. Inshallah, we will conclude with we will recite a few verses of Salat Islam, and inshallah, if Hazrat Allama Mufakir Islam, Allama Qamar Zaman Hazmi Sahib is feeling up to it, inshallah, we'll share just a few brief words with us. And make dua to conclude our gathering.
But in the meantime, let us all stand and we will recite Salam and Taziyyum. This young chap here from Bolton is requested to recite a couple of verses in the Salam. We will. It's a pleasure to have, inspire some young hearts. I hope and pray that all of our children will grow to be sincere servants of the being servants of Allah. A young child will come and ask me himself, I don't have the heart to say, no, I don't want to. I'm going to ask him to come and begin the Salam Islam. Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka, rahmatan kita diwali, dunya diwali, arsyadi Ya Nabi salam alayka, Ya Rasul salam alayka, Ya Habib salam alayka, salawatullah alayka. When I close my eyes eternally, may your vision be my company.
Please all be seated. मैं दरख्वास्त करूँगा विदाई और सदाकत की कलमात फरमाने के लिए फ़क़ीर इस्लाम हज़रत अल्लामा क़मरुज़्ज़मान आज़मी साहब आपकी खिदमत में और इस तकरीब को दुआ के साथ और चंद कलमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह व वक़फ़ा व सलामुन अला इबादिल्लाहिल मुस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनी वल करम व आलिल किराम अजमईन। मैं बेपनाह मशकूर हूँ अल्लामा सहलवी साहब प्रिंसिपल इस्लामी कॉलेज और उनके रफ़ा का कि उन्होंने आज की मुक़द्दस रात को बहुत खूबसूरत बना दिया है। ये रात लैलतुल जायज़ा है। माह रमज़ान में आपने इबादतें की, तरावी पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह को याद किया। आज की रात अल्लाह उसका इनाम अता फरमाता है और यकीनन आपने जितने लम्हात गुजारे हैं ज़िक्र रसूल में और याद रसूल में, वो अल्लाह की याद की बेहतरीन शक्ल है। मुझे उम्मीद है कि परवरदिगार आलम सरवर कायनात के ज़िक्र पाक के सदक़े में आप सबको इनामात से नवाजेगा। आक़ाए दो जाम हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद की शब आती है तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों से कहता है कि मेरे फ़रिश्तों, उस मज़दूर के बारे में क्या ख्याल है जिसने अपना काम मुकम्मल कर लिया हो। तो फ़रिश्ते कहेंगे ए अल्लाह, उसे मजदूरी मिलनी चाहिए पूरी पूरी। तो अल्लाह फरमाएगा व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाए मकानी, मुझे मेरे इज़्ज़त की कसम है, मेरे जलाल की कसम है, मेरे मकाने उलूहियत की बुलंदियों कसम है, मैं आज सबको माफ़ कर दूँगा और मेरा बंदा जो कुछ मुझसे मांगेगा उसे मैं अता करूँगा। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारे दिल में जो भी नेक ख्वाहिशात हैं अल्लाह पूरा कर दे। और आज की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि अल्लाह फ़लस्तीन की मुसलमानों की मदद करे और उन्हें जुल्म और जबर के माहौल से निकाल कर आफ़ियत और आज़ादी का माहौल अता फरमाए। और नाज़िल फरमाए, हमें घर में बेपनाह से नवाजे। हज़रात, मैं आपको बहुत ज़्यादा मशहूर कि आप तशरीफ़ लाए और यूँ ही हमारी मस्जिद को, हमारे अफराद को, हमारे भाइयों को इश्क़ रसूल का जाम पिलाते रहिए और मोहब्बतों से नवाजते रहिए। आइए, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व ख़तायाना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। अल्लाहुम्मा इहफ़ज़ना मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना अस्सिहत वल आफ़ियत वल इस्तिक़ामत अलल ईमान। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत अरहमुर राहिमीन। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बि इग़फ़िर वरहम व अंत ला ज़ुल्म करम। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा अन्नी व अन जमील मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अरहम अलैना व अला जमील मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अहलिकिल कफ़रत वल मुश्रिकीन वल यहूद वन नसारा या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा ज़िद जमअहुम व शत्तित शमलहुम व ख़र्रिब बिलादहुम व दम्मिर दियारहुम या रब्बल आलमीन या नासिरुल मुस्लिमीन या नासिरुल मोमिनीन। परवरदिगार आलम खुदाए क़दीर जब्बार, हम पे रहम नाज़िल फरमा, उम्मत मुस्लिमा की रहम नाज़िल फरमा। या अल्लाह, आज के शब हमारी मग़फ़िरत कर दे,
हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे, हमारे जुमला मुतल्लिक़ीन की मग़फ़िरत कर दे। इस माह मुबारक में बहुत से उलमा तेरी रहमतों में पहुँच चुके हैं। अल्लाह उन सारे उलमा को माफ़ कर दे। या अल्लाह उन्हें शहादत का सवाब अता फरमा। माह रमज़ान में विसाल के सवाब से नवाजा। मेरे परवरदिगार, मेरे महबूब बरहक़ अपने हबीब के सजदे में जिनकी बारगाह में हमारे साथियों ने सलाम पेश किया है, अल्लाह उनके सजदे में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमें इल्म दीन की दौलत से नवाज, हमें रिज़्क़ फरावा अता फरमा। अल्लाह हमारे तमाम साथियों को, अल्लामा सियालवी साहब को अपने करम से नवाज, उनके वालिद गिरामी जिनकी तरबियत से ये आज इस मकाम पहुँचे हैं, उन्हें आला मकाम अता फरमा। हमारे बेहतरीन साथी आज उसमें हमें नहीं हैं, अल्लाह करने भी पाया से नवाज। अल्लाह इस मस्जिद को शादो आबाद रख, इस मस्जिद क़यामत तक नमाज पढ़ने वालों से, इबादत करने वालों से, ज़िक्र मुस्तफ़ा करने वालों से आबाद रख। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या